अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शिवा गिल। और जैसा कि आपको पता है कि LCCI के फोरम से हम आपको डिफरेंट मेहमानों से मिलवाते हैं, डिफरेंट कमेटीज़ जो वो देख रहे हैं, उनके कन्वेनर्स जो हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। और जो हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बेसिकली जी CEO हैं रशीद ट्रेडर्स ऑटो एयर कंडीशनिंग के, और उसके साथ साथ जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी वो कन्वेनर हैं ऑटो एयर कंडीशनिंग की जो कमेटी है उसके, और थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली वही इस कमेटी को देख रहे हैं। उसके साथ साथ उनका जो एडिशनल बिजनेस है दैट इज़ प्राइम डेवलपर्स के नाम से, वो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी लाइंस हैं उसको भी देख रहे हैं। और सेकंड कंपनी जो उनकी कोई जॉइंट वेंचर की कंपनी है दैट इज़ लिंक एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान नन अदर दैन मोहम्मद फ़हीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। सर मुझे बताइएगा, आप देख रहे हैं ऑटो एयर कंडीशनिंग को, तो ऑटो एयर कंडीशनिंग की जो आपके पास कंसेक्यूटिवली कमेटी है पिछले 3 साल से, कैसी चल रही है और क्या मोटिव्स हैं कमेटी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे लाहौर चैम्बर की तरफ से भी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये थर्ड टाइम से मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी है माशाल्लाह। इसमें मेरे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे लिए जी जी बिल्कुल मुझे सपोर्टिव रहे जी। मलक मोहम्मद नदीम साहब जी जी। तो उस लिहाज से, क्योंकि हमारा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जी जी जो मैं बेसिकली खुद देखता हूँ ये चीज़ कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना हमारे, जी जी, वो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो पुरसकून माहौल में रहे। ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहता, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर कौन नहीं चाहता जब वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं हाँ और जी। उनको अंदर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिलता तो वो ज़हनी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो मैं खुद भी पिछले दिनों एक गाड़ी में बैठा हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी कूलिंग में मसला था, तो मैंने कहा यार ये कैसे बेचारे एग्जैक्टली सर्वाइव करते हैं जी। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑटो एयर कंडीशनिंग है वो शोबा बड़ा अहम शोबा है, देखने वाला शोबा है। इसमें हर लिहाज से गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके ऊपर काफ़ी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इस लिहाज से मैंने इस कंपनी को, इस कमेटी को लीड किया, तो जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम तो जो मैं जब बना था तो आई थिंक वो शेख इरफान साहब थे लास्ट टाइम जी जी, तो कोविड आ गया, लेकिन हमने उनके साथ कोविड में ना काफ़ी एक्टिव रहे, आते रहे, अपने मामलात को डिस्कस करते रहे। क्योंकि हमारा इदारा जो है ऑटो एयर कंडीशनिंग का ऐसा था कि अगर हम 3-4 महीने काम करने के बाद बंद करते, जैसे कोविड का प्रॉब्लम आया, तो काफ़ी मसाइल और खड़े हो सकते थे। तो वर्कशॉप लेवल का भी काम है, पार्ट्स का भी काम है, इंपोर्ट का भी, तो हम काफ़ी शेख साहब के साथ ना इन टच रहे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। 23 मार्च से मुझे याद है कोविड की वजह से चीज़ें जो थी वो शट डाउन हो गई जी, तो हम काफ़ी चैम्बर की तरफ से टच रहे, शेख साहब के पास आते रहे, और शेख साहब बाकायदा इसमें चैम्बर में कोविड के दौरान बाकायदा उनकी प्रेजेंस रही। हाँ जी, और ये बड़ा फेमस भी रहा कि उन्होंने प्रॉपरली एक्टिव होके और जितने ट्रेडर हजरात के मसाइल थे उनको देखा भी, और कोविड के दिनों में भी यहाँ पे वो मार्केट के इश्यूज लेके आ रहे थे और ये बैठ के सुन रहे थे। मैं पर्सनली उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया और हमारे सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ही किया जी। और 5 अप्रैल से हमारा उन्होंने बेसिक SOPs के साथ खोलने के लिए हुकूमत से हमारे लिए परमिशन ली, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम चलते रहे। अभी इस साल भी सेकंड में भी थोड़ा कोविड की वजह से प्रॉब्लम रही, तो हम उसको वैसे इनके साथ टच रहे, चलाते रहे। तो इस लिहाज से हम अपनी कमेटी को चैम्बर के साथ टच रखना काफ़ी अच्छा समझते हैं। चैम्बर एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सर मुझे बताइएगा कि कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशन में, बिकॉज ये एक ऐसी नेसेसिटी है, ये आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो बिजनेस लाइन है ऑटो एयर कंडीशनिंग की, ये एक नीड है हर गाड़ी रखने वाले की, तो और हर घर की उस तरह से ये बन जाती है। तो इफ़ेक्ट
क्या हुआ कोविड और पोस्ट कोविड का, इस पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए, काफ़ी बिजनेस थे वो फ्लक्चुएट, बट ये एक ऐसा बिजनेस था विच हैज़ टू एग्जिस्ट इन एनी वे। तो आपकी बिजनेस लाइन पे कोविड के क्या असरात रहे? कोविड की वजह से बेसिक तो प्रॉब्लम ऑल ऑफ द वर्ल्ड रही है जी सर, वो तो पैंडेमिक ने पे, इफेक्ट हाँ, किया जी। हर जगह पे रही। ये नहीं हम कह सकते इसकी वजह से किसी एक सेक्टर को फायदा हुआ, ज्यादा फायदा भी हुआ, कितना सर काफी सेक्टर्स को फायदा हुआ है, फायदा इन तो है, पर्टिकुलर बिल्कुल। पाकिस्तान तो टच वुड बड़े फायदे हुए हैं जी। हाँ, फायदे तो हुए जी, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी। फायदा नफा नुकसान तो अल्लाह की तरफ से है। जिंदगी का हिस्सा है तो सर। लेकिन हमें इसमें बेसिक हमारा सारा जो शोबा है ना 90% से भी ज्यादा इंपोर्ट के साथ टच है, बिल्कुल ऐसा ही है। 90 से भी ज्यादा। अब बेसिकली हमारी कंट्री एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाली जी कंट्री जी है, जी जी। जहाँ पे नई चीज को लगवाना लोगों के लिए काफी मुश्किल है, और यहाँ पे इंपोर्ट करके लाना और ओरिजिनल पार्ट्स को सेल करना काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मतलब एक चीज 50,000 रुपए की है और उसी में अब जब आप किसी चीज को पुराने में चले जाते हैं ना, और कंपैरेटिव देखा जाए तो वो तकरीबन चलने में इतना प्रॉब्लम नहीं करती, तो वो एक 8,000 रुपए की है, एक 50,000 रुपए की है। लेकिन इंपोर्ट में कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम आया, सो तो डेफिनेटली इंपोर्ट्स तो क्योंकि पूरे ट्रैवलिंग नहीं रुकी हुई थी, जी। वो कोरियर नहीं था, ये इन वजह से प्रॉब्लम आने की वजह से चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़े, और फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आई हैं इंपोर्ट के हर लिहाज से, क्योंकि हमारा ज़्यादा सेक्टर इंपोर्ट। हाँ जी हाँ जी। सर इंपोर्ट का जो आपका बिजनेस जो है वो आपका है ही इंपोर्ट बेस्ड, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा अभी जो बजट आया और जो प्रीवियसली चल रहा है, पाकिस्तान और किसी भी कंट्री के लिए बेहतरीन सिचुएशन ये होती है कि आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हों वो हायर हों और आपके इंपोर्ट्स जो हैं उनको डिस्करेज किया रहा है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हमारे पास ज़ीरो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उस सिचुएशन में जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, जैसे कि ये एक नेसेसिटी आइटम्स में आता है, लग्जरी में नहीं आता, तो इस सूरत हाल में ऐसी आइटम्स पे इंपोर्ट की क्या सिचुएशन है और बजट क्या कहते हैं ऐसी आइटम्स के बारे में, लग्जरी आइटम्स को हम निकालते हैं? इंपोर्ट हमें तो टैक्सेस के क्या हालात सर, एफबीआर के कितना आपको जो इंपोर्ट में तो हमारा हमेशा से तो सिस्टम फेलियर ही रहा है मेरे नज़दीक। वो तो ऑफ कोर्स हाँ जी, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाइल तो इस लिहाज से भी हैं कि बाहर से इंपोर्ट करने के लिए एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए, हमें रास्ते दूसरे इख्तियार करने पड़ते हैं। मतलब जब कंटेनर हमारा भी परसों एक कंटेनर लगा है वहाँ पे पोर्ट पे, तो कोई नए इश्यूज आए हैं, वो भी कल मुझे मैसेज आया था, मैं सुन नहीं सका ठीक तरह से कि भी आप फौरन ईद से पहले ईद के बाद इसके ऊपर आपको ज्यादा डैमेज पड़ेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, मतलब परसेंटेज बढ़ाई गई है ना। मतलब अगर एक दिन में 10% बढ़ता था तो वो 50% कर देंगे। मतलब कोविड के दौरान भी इसका काफी प्रॉब्लम था। कोविड के दौरान अब वो सारा बंद था, क्या कहते हैं, कराची इंपोर्ट वाली ना, तो उस लिहाज, लेकिन उसमें भी चैम्बर ने हमारा काफी मदद की। जी जी जी। तो अब बेसिक तो ये है कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान कोशिश तो काफी कर रही है जी जी कि हम यहाँ पे अपने कुछ ऐसी चीजें प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर लें, क्योंकि हम मेहनती हो जाए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चाहते तो ये है कि हमारी कौम मेहनती हो जाए ना, तो मेहनत हम करना छोड़ चुके हैं। अगर करेंगे तो बन सकता है। हमारी मार्केट में जो एक दो इम्पोर्टर्स हैं काफी अच्छे हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने जगह भी हायर की हैं और लग भी रही हैं, मुझे पता चला है, और एक दो कंपनीज हैं वो भी लगा रही हैं। हुकूमत ऐसा फैसिलिटेट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें कर रही है जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मियां असलम इकबाल साहब से मीटिंग्स होती हैं, एक दो पहले भी हुई थी, चैम्बर्स के थ्रू भी हुई थी, तो उसमें काफ़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और एक आधा ऐसा उन्होंने सिस्टम भी जनरेट करने की कोशिश की है कि मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको कोई जगह जैसे फैसलाबाद के करीब ऐसे कि आपको दे के वो इंशाल्लाह ताला आप इसमें कोशिश करें। तो चाइना के साथ हमारे रवाबित काफ़ी अच्छे हैं, वो भी कोशिश करेंगे हमारे साथ कोई फैक्ट्रीज वगैरह लगाने की। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि
So inshallah things will be better. CPEC पे थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. Stay tuned with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले जी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ओवरऑल है हमें बेहतर सिचुएशन नज़र आ रही है, इकोनॉमी की भी, एक स्ट्रैटेजीज़ की भी बेहतरी नज़र आ रही है, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी है कि जो अभी बजट है वो भी बजट फ्रेंडली होगा. और इसमें भी पॉजिटिव सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जो हमारे इम्पोर्टर हजरात हैं वो लोग भी जो हैं वो इस हक़ में हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया जाए. और शायद ज़िक्र कर रहे थे मोहम्मद फ़हीम चौधरी साहब के चाइनीज़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पाक चीन दोस्ती जो है वो बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत मानी जाती है. तो CPEC से शुरू हो रहा है. CPEC से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं आपकी? CPEC गेम चेंजर, बिग गेम चेंजर जी. इंशाल्लाह ताला. मैं ग्वादर 2-3 दफ़ा गया हूँ, मेरा विजिट हुआ है वहाँ पे. ये एक अल्लाह ताला ने खास नेमत पाकिस्तान को दी जी. और इस पे ये वैसे तो बेसिकली काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला देर आए दुरुस्त आए. जी. तो इससे काफ़ी चेंजेस आएंगी. क्या मसलन क्या चेंजेस आएंगी? अगर तो इसके कुछ इक़दामात ऐसे हो जाएं, जैसे दुबई में भी मैं गया, देखा वहाँ पे इधर तो काफ़ी मतलब जैसे उन्होंने अपने डेवलप किया चीज़ों को देखने को, मतलब रूल्स के मुताबिक वैसे उन सेक्टर्स को देखा जाए. CPEC के लिए अब जितना भी मतलब जैसे दुबई में, सऊदीया में कफीलों के साथ काम किए जाते हैं अपने मुल्क को पावरफुल बनाने के लिए, अपने मुल्क के कंट्रीज़ के लोगों को मजबूत करने के लिए, जैसे उन्होंने वहाँ के सिस्टम जनरेट किया हुआ. इसी तरह CPEC का अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त है, उसमें अपने कंट्री का उसके साथ जितनी थ्रू आउट लिंक्स के साथ जगहें हैं. अब एबटाबाद में एक जगह पे गया, वहाँ पे उन्होंने बताया जी हमारी एक जगह इतने की थी, अब इतने की हम सेल करें. अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो तो फर्दर पैसे लेके बड़े खुश हुए. सर जाहिर बात है, जब आपकी प्राइस, आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो लोग खुश होंगे, आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी. इसको थोड़ा सा हमें दूर देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में उसका नुकसान भी है. सब वो क्या है? हाँ, वो मैं इसीलिए पूछी थी फायदा नुकसान अभी तो वो जगह वो बेच देंगे, बेचने के बाद उनके पास रहेगा कुछ नहीं. आधा पाकिस्तान आप इसी चक्कर में बेच देंगे. इसी चक्कर में बेच देंगे. तो उनको कोई सिस्टम ऐसा जैसे गवर्नमेंट चाह रही है ना, मुझे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन वो शेयर करें ना, ये इंफॉर्मेशन से पूछ रही हूं आपसे. प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में काफी जबरदस्त एक्शन लिया है कि आप इनको अब जैसे पहले कंडीशंस के साथ कर रहे थे वैसे आप काम नहीं करेंगे. अपने पाकिस्तानियों को उनके साथ टच रखेंगे और उसके साथ आपको इसका CPEC का फायदा. सर आपका मतलब ये है कि पहले जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो काफ़ी चीखती थी कि हमें पता नहीं कि बेसिकली लेआउट क्या है. आप कह रहे हैं कि लेआउट में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको पिछले लेआउट का भी पता था, इस लेआउट का भी पता है. हमने तो नहीं देखा, या कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो नहीं आई कोई रिटर्न फॉर्म में. हाँ जी, टैरिफ्स कुछ भी नहीं आए. तो आपको पिछले का भी अंदाज़ा था और आपको जो चेंजेस हो रही हैं उसका भी अंदाज़ा, तो उससे शेयर कीजिए ना थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी के साथ. पिछली में ये वही वाली बात जो मैंने पहले की है अर्ज़ आपसे कि चीज़ों को उस लिहाज से नहीं देखा जा रहा था कि जैसे आपकी कंट्री के अंदर आपको उन बेनिफिट्स मिल किस तरह से एक फौरी मिल जाता है ना. एक बेनिफिट आपको फौरी मिल जाता है, पैसे मिल गए, आप खुश हो गए, आपने चीज दे दी. एक आपको लॉन्ग टर्म्स में चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं सर? आप मतलब आपके साथ मतलब आपकी आने वाली नस्लें उसमें टच हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और सर मकसद तो यही होता है ना प्रोजेक्ट्स लगाने का और बड़े मुल्कों के साथ. बेसिक आपकी आने वाली नस्लों को उससे क्या फायदे होंगे ये देखा जाए. अब इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट लगी हुई है, मतलब हमारे सर हमें बता देना थोड़ा सा पिछली स्ट्रैटेजी क्या थी, अभी वाला टैरिफ क्या बन रहा है? टैरिफ मतलब यही बन रहा है ना कि अभी आप उनके अगर CPEC में चाइना आपके साथ इन्वॉल्व है, जैसे आपकी कह रहा है, तो कंप्लीट चाइना ही उसके लीड नहीं करेगा, पाकिस्तानी भी आपके साथ वो टच में रहेगा.
سر یہ تو پوری دنیا میں رول ہے نا سوائے پاکستان کے. پاکستان میں نہیں تھا. ہاں جی, لیکن انشاءاللہ اب ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ سر وہ ہم تو چائنیز کو نیشنلٹیز بھی فوراً آتے ہی ان کو آئی ڈی کارڈز بھی بنا کے دے رہے ہیں, ان کو گھر بنانے کا بھی, ان کو چیمبر میں کافی ممبرشپس ہو چکی ہیں ہمارے اپنے فورم پہ کہ ان کو بزنس کا رائٹ بھی ہے, اور انڈیویجول بزنس ان کو ضرورت نہیں ہے کسی پاکستانی کی, جبکہ پاکستانی باہر جا کے ایسا نہیں کر سکتے. آپ چائنا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. چائنا چھوڑیں, یورپ, امریکہ, یو کے, چھوٹے سے ایشین ممالک کو دیکھ لیں آپ, ملیشیا کی اگزامپل لے لیں, آپ کہیں پہ ایک دکان نہیں کھول سکتے. بنگلہ دیش میں بھی دکان نہیں کھول سکتے جب تک بنگالی آپ کا پارٹنر نہیں ہے 50% کا, اور اس کی انویسٹمنٹ بھی ضروری نہیں ہے بیکاز وہ وہاں کا سٹیزن ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے. دبئی میں دیکھ لیں 49-51. سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں یہی رول ہے آلموسٹ. اب انشاءاللہ اس میں ہاں نہیں, پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ رول بن رہا ہے, انشاءاللہ آپ کو قریب نظر آئے گا اس کا. اچھا ماشاءاللہ سر, گڈ نیوز. یہ پاکستان کا جو شہری ہیں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ٹچ میں رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, ہوپ فار دا بیسٹ. اوور آل اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کی جو پچھلے 3 سال کی پرفارمنس تھی اس پہ آپ کے کیا ریمارکس ہیں, اور 1.5-2 سال رہتا ہے اس گورنمنٹ کے پاس, کیا توقعات ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے, کس طرح سے یہ گورنمنٹ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے اور کر رہی ہے؟ چیزیں تو بہتر نظر آئی ہمیں کووڈ کی وجہ سے یا گورنمنٹ کی وجہ سے, گاڈ نوز. کووڈ کی وجہ سے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے, سر اللہ نے بہت محفوظ رکھا, تھینکس گاڈ جی. تو لیکن اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے جب آپ کی پالیسیز رائٹ وے پہ چلیں گی, مطلب اپنی ذات سے باہر نکل کے جب آپ سوچنا شروع کریں گے, کرنا شروع کریں گے, تو پھر آپ کو کافی پازیٹیو چیزیں ملیں گی. کب نکلیں گے ہم ذات سے باہر؟ 3.5 سال ہو گئے ہم نکل چکے ہیں اس بات سے. اچھا, ویری نائس. اس کا مطلب ہے کہ پروگریس جو ہے وہ آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. کی پروگریس کافی بیسٹ جا رہی ہے, تھوڑی ہرڈلز آئی ہیں, سب وہ تو آتی ہیں تو لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پور امید ہے. سر گورنمنٹ کی جب ہم اپریسیشن کر رہے ہیں تو اس میں کنسٹرکشن کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے, اس سیکٹر کو انہوں نے ٹوٹل فری ہینڈ دے دیا تھا. آپ نے بھی سوئچ کر لیا اپنے مین بزنس کے ساتھ ساتھ, آپ نے پرائم ڈیولپرز جو ہیں اس کے آپ سی ای او ہیں, پھر لنک اسٹیٹس اور بلڈرز جو ہیں وہ آپ نے اسٹارٹ کیا. کیسا ہے کووڈ کے اندر یہ اس میں جمپ کرنا, اور جتنا فری ہینڈ اور جتنا ایج ملا اس سیکٹر کو کنسٹرکشن اور بلڈرز کے, تو کیسا رہا آپ کا آغاز, اور کیا آپ کے پوری دنیا میں نے اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا کہ پاورفل سیکٹر جو ہے وہ پراپرٹی کے ساتھ ہے, کنسٹرکشن کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں کم از کم بھی 100+ کمپنیز, ادارے, چیزیں منسلک ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اب جب آپ ایک سیکٹر کو پکڑ لیتے ہیں کنسٹرکشن میں ہی, پراپرٹی کے ساتھ کنسٹرکشن میں ہی, تو وہ سارے ٹچ میں آ جاتے ہیں. اب جب آپ ایک چیز کو ریلیف دے رہے ہیں, ایگزیکٹلی, تو اتنے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انڈائریکٹلی ان سب کو ریلیف مل رہا ہے, ان سب کو ریلیف مل رہا ہے, کام میں تیزی, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, فری ہینڈ ہے کہ آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ جو مرضی جتنا مرضی کام آپ اتنا زبردست لینڈ خریدتے ہیں, لینڈ کے اوپر جتنی آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جا رہا, اور ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا ایسے ہی ہیں کہ تھوڑا سا چلتا رہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی اچھی اپورچونٹی ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال کے اندر سر آپ نے کون سے پروجیکٹس کی, اگلے سال 1.5 سال میں کیا ٹارگیٹس ہیں اس حکومت کی ہوتے ہوئے؟ باقی تو ہمارے حکومتیں بدلتی ہیں تو پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں. ابھی کرنٹ سینیریو کے اندر آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں, ہاؤ یو گونا گیٹ سکسیس ان دس کنسٹرکشن فیلڈ؟ کنسٹرکشن میں الحمدللہ ہم نے کام کافی اچھا کیا ہے. تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے چیزوں کے اندر, تو اگر اس کو بھی گورنمنٹ دیکھتی رہے نا بھی وہ کس طرح آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ آگے لگ کیا رہا ہے, اب پیچھے سے دیکھنا کہ چیزوں میں کمی کیوں آ رہی ہے, کس وجہ سے آ رہی ہے, اس میں قیمتیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں. اب 1-2 پروجیکٹس کیے ہیں, ان پروجیکٹس کے بعد اب جو نیا سٹارٹ کیے ان میں کافی ڈفرنس آیا ہے, اماؤنٹ میں بھی آیا ہے, اور آگے بھی حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں.
تو اس میں دیکھنا چاہیے, سیکٹر تو اچھا ہے, تو تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھنا چاہیے بھی چیزیں بڑھ کیوں ہو رہی ہیں. مطلب ایک سیمنٹ کو ہی لے لیں, 510 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا 510 روپے سے لاسٹ ایئر انہی دنوں میں, اور ابھی وہ 640 کی ہے. کھپت زیادہ ہو رہی ہے, کھپت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پیچھے بڑھنے کی وجہ کیا ہے. کھپت کا بڑھنا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ہاں پیچھے مطلب کوئی چیزیں کمی کیوں ہو رہی ہیں, کس وجہ سے ہو رہی ہیں, ان میں زیادہ تر بننا کیوں نہیں, تو اس کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے میرے نظر میں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کی کمیٹی کیونکہ آٹو ایئر کنڈیشننگ کو دیکھ رہی ہے, مارکیٹ کے ایشوز کیا آتے ہیں, اور جو ہماری تاجر برادری اس سیکٹر کو دیکھ رہی ہے آٹو ایئر کنڈیشننگ کے, ان کے مسائل کو آپ ایڈریس کیسے کر رہے ہیں ایز اے کنوینر؟ مارکیٹ میں کافی زیادہ مسائل تو ہمارے آتے رہتے ہیں. کبھی ہمارے ملازمین کو آتے ہیں, مطلب ہمارا ادارہ ایسا ادارہ ہے الحمدللہ, لڑکے ورک شاپ میں کام کرنے جاتے ہیں, مطلب ہم ان کو نشوں سے, بری عادتوں سے, چھوٹی ایج سے, اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو وہ ہمارے پاس ان کے ماں باپ اسکلڈ لیبر تو ہو جائے نا, جی, تو اس کے لحاظ سے بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کافی. پھر باہر آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے, جیسے خلیج میں تو یہ کافی کام زیادہ ہے نا, گلف میں جاتے ہیں, مطلب سعودیہ جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, وہاں پہ آٹو ایئر کنڈیشننگ کا کام کافی ہے. ہم ٹیپٹا کے ساتھ کافی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا ہمارے لیے وہ کام کیا جائے, ہمیں ایک ایسا وہ پلیٹ فارم, پلیٹ فارم تو ہے, لیکن وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو, جانے کے لیے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کی جائے, ان کو ایک فارم بنایا جائے ایسے, تاکہ ان کو وہاں پہ جا کے کافی فائدہ ملے اور ان کی پیز وغیرہ بھی اچھی ہوں. اور مسائل مارکیٹ میں کام کرنے والوں کو بھی آتے ہیں, ہم کام کروانے والوں کو بھی آتے ہیں. الحمدللہ بڑی اچھی پیسفل طریقے سے ہم بیٹھ کے سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اپنی مارکیٹ میں جنرل سیکرٹری ہوں میں آٹو ایئر کنڈیشنر, وہ بھی الحمدللہ 3 سال سے ہی ہوں, تو اس لحاظ سے ساری پرابلمس کو زیادہ تر مجھے دیکھنا پڑتا ہے, جانا آنا. اس کا مطلب ہے 3 سال سے آپ کا پیک چل رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں الحمدللہ ٹھیک. ویری گڈ سر. مجھے سر کنکلوسیو ورڈس میں بتائیے گا کہ جیسے ٹیپٹا کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو کہ اسکلڈ لیبر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ایسے بچے جو بہت زیادہ اپنی ایجوکیشن اور لٹریسی کی طرف نہیں دھیان دے سکے, پرپز ہے ایسے اداروں کا اور ایسے انسٹیٹیوشنس کا کہ ہم اپنے بچوں کو, جو ایسی جنریشنز جو علم نہیں حاصل کر سکے, ان کو اسکلڈ لیبر کی طرف لے کے آئیں. یہاں سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے ایسے ڈپارٹمنٹ سے, اور جو ہمارے مارکیٹ میں کیا بچے سفیشینٹ انف ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے, اور کہ ہماری مارکیٹ ڈیمانڈ کو ہی پورا کر رہے ہیں ابھی, اپنے جو فائنینشیل مسائل ہیں ان کی وجہ سے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں نا لاسٹ ٹائم میرے پاس مارکیٹ کے کچھ آئے ہیں لوگ, انہوں نے کافی اس بارے میں بات کی ہے کہ ہماری پیز کم ہے. اب وہی کہہ رہی ہوں کہ فائنینشیل معاملات کی وجہ سے جاتے ہوں گے نا, یہ جو سعودیہ اور ادھر ادھر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے گھروں پہ بیچاروں کے ایکسپینس نہیں پورے ہوتے, وہاں پہ ان کو تھوڑا وہ ریال شیال میں پیسے مل جاتے ہیں, تو وہ ان کو بہتر لگ رہی ہوتی ہے ان کی, تو وہ ہے بھی بہتر, اس میں وہ بری بات نہیں ہے بہتر ہی. جب وہی کام کر کے انہوں نے یہاں پہ وہ کرنا ہے تو دے ارن بیٹر دیر. سو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اداروں کا جنکشننگ کیسی ہے, اور کیا بچے ہمارے ایسی جو ہماری جنریشن ہے وہ فائنینشیل مسائل کے لیے ہی سعودیہ اور گلف اور باقی بحرین شہرین جاتے ہیں؟ فائنینشیل پرابلم کے لیے بھی, کچھ شوق میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے باہر کی کنٹریز میں. یہاں پہ تو چلو میں اپنے بچوں کو اس لحاظ سے سمجھاتا ہوں پاکستان میں کہ ابھی تھوڑے پیسے کما لو, ماں باپ کے سامنے رہ لو, اپنے بیوی بچوں کے سامنے رہ لو. وہاں پہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, پھر ان سے دوریاں بھی کاٹنی پڑتی ہیں. پیسے بھی تو کما رہے ہیں. ہاں پیسے تو کما لیتے ہیں, پیسے تو اللہ تعالیٰ نے دے ہی دینے ہیں. تھوڑی سی محنت زیادہ اگر یہاں پہ نیک نیتی سے کی جائے تو یہاں پہ بھی اسکل ہے. اور ہر کسی کا بڑا اچھا سرکل چل رہا ہے. محمد فہیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا آٹو ایئر کنڈیشننگ کی جو لائن ہے, اور ہماری جو اسکل لیبر ہے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور گورنمنٹ کون سا میجرز لے سکتی ہے. وی ڈو وش دا ویری بیسٹ فار our generations and skilled laborers and for this department. So اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. That's all for today. اللہ حافظ.